ये पुरुषोत्तम मास सब वर्ष आसे नाई, ये 3 वर्ष थरे आसुचे। तेन या कहा जाउची नैमित्तिक पुरुषोत्तम मास। तो नैमित्तिक पुरुषोत्तम मास कथा जिते आसुची सेतेबेले और गोटे कथा आसीबो नित्य पुरुषोत्तम मास। ताहले आमे एठारे बुझी पारुचे केते गुड़िक पुरुषोत्तम मास अछि। प्रथम ये प्रश्न कहतु केते गुड़िक पुरुषोत्तम मास। मो कथा कहूँ बुझीपारछन तो? हाँ, तू उत्तर दे पारुना कहीं? हाँ, मु तो सब कही सारी। हाँ, श्रोता मानकर मनोजग नाही, एथिरे बुझी होची कथारे मन नाही। एठार कई जप करिबा नाही, मोबाइल धरिबा नाही, परस्पर मध्य कथा हेबा नाही, शुनिबा पाई आसिछन्ति केवल शुनिबे, ध्यान सहकारे शुनिबे, तेबे कथा बुझी पारिबे। एठारे कहागला जे आमे जो पुरुषोत्तम मासर कथा आज एठारे कहा पाए एठारे घोषणा कले, से पुरुषोत्तम मास को कहा जाउछ नैमित्तिक पुरुषोत्तम मास। कि नैमित्तिक पुरुषोत्तम मास जो कथा आसूची संगे संगे आउ गोटे कथा आसब नित्य पुरुषोत्तम मास। ताले पुरुषोत्तम मास केते गुड़िक? हाँ, दुईटी। गोटे हूँ नित्य पुरुषोत्तम मास और गोटे हूँ नैमित्तिक पुरुषोत्तम मास। कथार ध्यान देले तेबे कथा बुझी पार। अन्य आड़े मन रही किसी कथा बुझी पार ना। एठार श्रवण कर किसी लाभ भी हम ना। कथार ध्यान देवाक हे। तो प्रथमे आमको क्लियर हेबाक हेबो जे दुई प्रकार पुरुषोत्तम मास कथा कहा जाउछि। गोटे हूँ नैमित्तिक पुरुषोत्तम मास और गोटे हूँ नित्य पुरुषोत्तम मास। तो वर्तमान प्रश्न आसीबो जे नित्य पुरुषोत्तम मास काहाकू कहा जाउछि और नैमित्तिक पुरुषोत्तम मास काहाकू कहा जाउछि। नित्य कहले प्रति वर्ष जे मास आसुछि जो पुरुषोत्तम मास ताहू कहा नित्य पुरुषोत्तम मास। और नैमित्तिक पुरुषोत्तम मास कहले 3 वर्ष थरे जो पुरुषोत्तम मास आसुछि ताहू कहा जाउछि नैमित्तिक पुरुषोत्तम मास। वर्तमान आम देखा वर्षे केतोटी मास रही? 12टी मास। प्रत्येक मासरे अधिपति देवता अच्छा और ये देवता अन्य कई नहंती। भगवान विष्णुकर एक एक रूप एक एक मासर अधिपति रूपे प्रतिष्ठित। कथा बुझीपारछन्ति? तो भगवान कृष्ण गीतारे निजकू क्यों मास हिसाब से तुलना कर मार्गशीर्ष मास। मासानांग मार्गशीर्ष मास। मास मान के मध्य मु हूँ मार्गशीर्ष मास। कथा बुझीपारे? तो मार्गशीर्ष मास परे क्यों मास? पौष मास, माघ मास, हाँ, फाल्गुन मास, चैत्र मास, वैशाख मास, ज्येष्ठ मास, आषाढ़ मास, श्रावण मास, भाद्र मास, आश्विन मास, कार्तिक मास, हाँ, मार्गशीर्ष मास। मार्गशीर्ष प्रथम है। मास मान के मध्य कृष्ण निजको मार्गशीर्ष मास हिसाब से विभूति जोगरे यही कथा कहला। हाँ, कथा बुझीपारछन्ति?
ତ 12ଟି ମାସକୁ ଦୁଇ ଭାগে ବିଭାଗ କରାଯାଉଛି। 6 ମାସ 6 ମାସ ହିସାବ। 6 ମାସ ମାନେ ସ୍ୱର୍ଗର 12 ଘଣ୍ଟା। আমার এটার 6 মাস মানে স্বর্গের 12 ঘন্টা। তো স্বর্গের 24 ঘন্টা মানে আমার এঠারে গোটে বর্ষ। তো আমার গোটে বর্ষকে দুই ভাগে বিভাগ করা যাচ্ছে। গোটে হচ্ছে উত্তরায়ণ আর গোটে হচ্ছে দক্ষিণ আয়ন। আয়ন মানে কোন? মাতাজি মানে কোন? আয়ন মানে কোন? আয়ন কোন? গমন। ଏଠାରେ ସ୍ୱର୍ଗର 12 ଘଣ୍ଟା ଦିନ ଆମର এটা 6 ମାସ, ତାହାକୁ ଉତ୍ତରାୟଣ କୁହାଯାଉଛି। ଉତ୍ତରାୟଣ ମାନେ ଆମର ଏଠାରେ 6 ମାସ, ସେତେବେଳେ ସ୍ୱର୍ଗ ଦିନ ବେଳ, ରାତ୍ରି ଅବସାନ ପରେ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ এই ଦିନ ଅବସାନ ପରେ ଆମର ଏଠାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାତ୍ରି କାଳ ଆସିଯାଇଛି। ତ ଠିକ୍ ସେହିପରି 6 ମାସ ପରେ ସ୍ୱର୍ଗର ଦିନ ଅବସାନ ପରେ ରାତ୍ରି କାଳ ଆସିବ। ସେତେବେଳେ ସ୍ୱର୍ଗର ଦ୍ୱାର ସବୁ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ ରାତ୍ରିକାଳ। ଆମର ଯେମିତି ରାତ୍ରି ସମୟରେ ଆମେ ଦ୍ୱାର ବନ୍ଦ କରି ଶୌଚନା କରୁ, ଦ୍ୱାର ବନ୍ଦ ହେଇଯାଉଛି। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଦକ୍ଷିଣ ଆୟନରେ ଯଦି କେହି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବେ ତାହେଲେ ସେ ଆଉ ସ୍ୱର୍ଗ ଲୋକକୁ ପଶି ପାରିବ ନାହିଁ। ଦ୍ୱାର ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା, ରାତ୍ରି ଗଲା। ସେତେବେଳେ ସ୍ୱର୍ଗର ହେଉଛି ରାତ୍ରି। ରାତ୍ରି ସମୟରେ ଅଫିସ ଆଦାଲତ ସବୁ ବନ୍ଦ। ସେତେବେଳେ ଆଉ ସେ ପଶି ପାରିବନି ସ୍ୱର୍ଗ। ଉତ୍ତରାୟଣ ଯଦି କେହି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବେ, ଯଦି ପୁଣ୍ୟକାମୀ ବ୍ୟକ୍ତି ହେବେ, ତାହେଲେ ସେ ସ୍ୱର୍ଗ ଲୋକକୁ ପଶିବ। ସେତେବେଳେ ଦିନ ବେଳ ଦ୍ୱାର ଖୋଲା। କଥା ବୁଝିପାରିଲେ? এই প্রসঙ্গে নেই ଆମେ ଦେଖିବା କଥା ରହିଛି ଗୀତା ଜୟନ୍ତୀ। ଗୀତା ଜୟନ୍ତୀ ମାନେ କ'ଣ? ଗୀତା ଜୟନ୍ତୀ ମାନେ କ'ଣ? ତମର ଇଏ ମାନେ କହିବା। ଗୀତା ଜୟନ୍ତୀ ମାନେ କ'ଣ? ଜୟନ୍ତୀ ମାନେ କ'ଣ? ଜୟନ୍ତୀ ମାନେ କ'ଣ? ଭଗବାନଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନକୁ କୁହାଯାଏ ଜୟନ୍ତୀ। ଅନ୍ୟ କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜୟନ୍ତୀ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବ ନାହିଁ। କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜୟନ୍ତୀ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହୃତ ହେବ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଭକ୍ତି ଅନ୍ୟ କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ନୁହେଁ, କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହିଁ ଭକ୍ତି ଶବ୍ଦ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ। କଥା ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ତ ଜୟନ୍ତୀ ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର ଜନ୍ମ। কৃষ্ণ জয়ন্তী, গৌর জয়ন্তী, রাম জয়ন্তী, ভগবানଙ୍କ ଜନ୍ମ ଦିନକୁ ଜୟନ୍ତୀ କୁହାଯାଉଛି। ଆଜିକାଲି ଲୋକମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ନାହିଁ। ଏକ ମରଣଶୀଳ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ କହୁଛି ରବୀନ୍ଦ୍ର ଜୟନ୍ତୀ, ନଜରୁଲ ଜୟନ୍ତୀ, ଅମୁକ ଜୟନ୍ତୀ। ରାଜନୀତି ଦଳର ନେତାକୁ ମୃତ୍ୟୁକୁ କୁହାଯାଏ, ଜନ୍ମକୁ କୁହାଯାଏ ଜୟନ୍ତୀ। ଏସବୁ ଜୟନ୍ତୀ ଶବ୍ଦ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ନୁହେଁ। ଜୟନ୍ତୀ ଶବ୍ଦ କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କର କ୍ଷେତ୍ରରେ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଭକ୍ତି କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କର କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ। ଅନ୍ୟ କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। କଥା ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ତ ଏଠାରେ ଗୀତା ଜୟନ୍ତୀ, ଗୀତା ମାନେ ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କ ମୁଖ ନିଃସୃତ ଗୀତ। ତ ଗୀତରୁ କୁହାଯାଉଛି ଗୀତା। ତେଣୁ ଗୀତରୁ ଗୀତାକୁ କୁହାଯାଉଛି ଗୀତ ଉପନିଷଦ। ଗୀତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଉଛି? ଗୀତ ଉପନିଷଦ। କେତେ ଉପନିଷଦ ଅଛି? 108ଟି ଉପନିଷଦ। 108ଟି ଉପନିଷଦ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଏ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଉପନିଷଦ ହେଉଛି ଗୀତ ଉପନିଷଦ। କାହିଁକିନା ସାକ୍ଷାତ ପଦ୍ମନାଭ ଭଗବାନଙ୍କ ମୁଖ ନିଃସୃତ ଗୀତ।
ୟାଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଧର୍ମଗ୍ରନ୍ଥ ଏ ପୃଥିବୀରେ ଆଉ କୌଣସି ଗ୍ରନ୍ଥ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। କେବଳ ଗୀତା ହିଁ ପରମ ଧର୍ମଗ୍ରନ୍ଥ। ୟାଠୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଧର୍ମଗ୍ରନ୍ଥ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଗୀତା ମହାତ୍ମାରେ କୁହାଯାଇଛି, ଏକଂ ଶାସ୍ତ୍ରଂ ଦେବକୀ ପୁତ୍ର ଗୀତମ୍। ଆମେ ସବୁ କଲିହତ ଯିବ, ଆମର ଆୟୁଷ ସମ୍ବନ୍ଧ କୌଣସି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନାହିଁ। କାହାରି କେତେ ବଡ଼ ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଯିବ ଠିକାନା ନାହିଁ, ଅଛି କି? ସେମିତି ମରୁଛନ୍ତି କେତେ, ହଁ, ମାତୃ ଗର୍ଭରୁ ମୃତ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ଭୂମିଷ୍ଠ ହେଇ ମରୁଛନ୍ତି, 5-7 ବର୍ଷରୁ ମରୁଛନ୍ତି। କଳିଯୁଗ ଲୋକମାନଙ୍କର ଆୟୁଷ ସମ୍ବନ୍ଧ କୌଣସି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନାହିଁ। ହଁ, ତେଣୁ ଏତେ ସବୁ ଶାସ୍ତ୍ର ରହିଛି, ବେଦ ଉପନିଷଦ ଆଦି ସବୁ ଅପ୍ରାକୃତ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାରେ ଲେଖା। ତାହାକୁ ପଢ଼ି ମର୍ମ ଉପଲବ୍ଧି କରି ସେହିପରି ଆଚରଣ କରିବା କଳିଯୁଗ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅସମ୍ଭବ। ହଁ, କେହି କରିପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଗୀତା ମହାତ୍ମାରେ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଶିବଙ୍କର ଅବତାର ସେଇ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ସବୁ ଶାସ୍ତ୍ର ପରିତ୍ୟାଗ କର, କେବଳ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ଆଶ୍ରୟ କର। ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଉଛି? ଗୀତ ଉପନିଷଦ। ଏକଂ ଶାସ୍ତ୍ର ଦେବକୀ ପୁତ୍ର ଗୀତମ୍। ଦେବକୀ ପୁତ୍ର କିଏ? ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ। କୃଷ୍ଣଙ୍କ ମୁଖ ନିଃସୃତ ଗୀତ, ତାହାକୁ କୁହାଯାଉଛି ଗୀତ ଉପନିଷଦ। ସେ ଗୀତ ଉପନିଷଦ କ'ଣ? ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତା। କେବଳ ଗୋଟିଏ ଶାସ୍ତ୍ର ଯଦି ଆମେ ଆଶ୍ରୟ କରିବା, ତାହେଲେ ଆମର ଜୀବନ ସାର୍ଥକ ହେଇଯିବ। କାହିଁକି ନା ଗୀତାରେ ସବୁ ଉପଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ବେଦ ବେଦାନ୍ତ ଉପନିଷଦ ସାର ଏ କେବଳ ଗୀତାରେ ଦିଆଯାଇଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଯଦି ଆମେ କହିବା ବେଦ ହେଉଛି ସମସ୍ତ ଜ୍ଞାନର ଉତ୍ସ। ବେଦ ମାନେ କ'ଣ? ଜ୍ଞାନ। ସମସ୍ତ ଜ୍ଞାନର ଭଣ୍ଡାର ହେଉଛି ବେଦ। ସେଇ ବେଦ ଜ୍ଞାନ ଦୁଇଟି ଧାରାରେ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି। ହଁ, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଉପନିଷଦ ଧାରା, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ପୁରାଣ ଧାରା। ଉପନିଷଦ ଧାରାରେ ସର୍ବୋତ୍ତମ ଉପନିଷଦ ହେଉଛି ଏ ଗୀତ ଉପନିଷଦ, ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତା। କଥା ବୁଝିପାରିଲେ? ଯଦି ଆମେ ଗୀତା ଠିକ୍ ଭାବେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା, ସମସ୍ତ ବେଦ ଜ୍ଞାନ ଆମେ ଆୟତ୍ତ କରିପାରିବା। ଆଉ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଶାସ୍ତ୍ର ପଢ଼ିବା କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଆଉ ଗୋଟେ ପୁରାଣ ଧାରା ଆସୁଛି, ଏ ଜ୍ଞାନ ବେଦର ଜ୍ଞାନ, ତ ସର୍ବୋତ୍ତମ ପରିଣାମ ସ୍ୱରୂପ ହେଉଛି କ'ଣ? ଭାଗବତ ମହାପୁରାଣ। କ'ଣ? ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ। ହଁ, ଭାଗବତକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଉଛି? ମହାପୁରାଣ। ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ପୁରାଣ ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଭାଗବତକୁ କୁହାଯାଉଛି କ'ଣ? ମହାପୁରାଣ। ଏ ହେଉଛି ତ୍ରିଗୁଣ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ। ଆଉ ଯେତେ ସବୁ ପୁରାଣ ତ୍ରିଗୁଣ ଅଧୀନରେ, ସତ୍ୟ ଗୁଣରେ, ରଜଗୁଣରେ, ତମ ଗୁଣରେ। ଯେମିତି 17ଟି ପୁରାଣ 3ଟି କ୍ୟାଟେଗୋରୀରେ ବିଭାଗ କରାଯାଇଛି, ରଜ, ତମ, ସତ୍ୟଗୁଣ ହିସାବରେ। ଶିବ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଯେ 6ଟି ପୁରାଣ ଲେଖା ହେଇଛି, ତାକୁ କୁହାଯାଉଛି ତମଗୁଣ। ହଁ, ପୁରାଣ, ତମଗୁଣିଆ ପୁରାଣ। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଯେ 6ଟି ପୁରାଣ ଲେଖା ହେଇଛି, ତାହାକୁ କୁହାଯାଉଛି ରଜଗୁଣିଆ ପୁରାଣ। ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଯେଉଁ 5ଟି ପୁରାଣ ଲେଖା ହେଇଛି, ପଦ୍ମ ପୁରାଣ ଆଦି, ଏସବୁ କୁହାଯାଉଛି ସାତ୍ତ୍ୱିକ ପୁରାଣ। ଗରୁଡ଼ ପୁରାଣ ଆଦି, ବାମନ ପୁରାଣ, ଏସବୁ ସାତ୍ତ୍ୱିକ ପୁରାଣ। ହଁ, କିନ୍ତୁ ଭାଗବତ ପୁରାଣକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଉଛି? ମହାପୁରାଣ। ଏ ଗୁଣରେ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ, ତମ ରଜ ସତ୍ୟଗୁଣରେ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ, ତେଣୁ ୟାକୁ ମହାପୁରାଣ କୁହାଯାଏ। ତାହେଲେ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ଲିଅର ହେଲା ଯେ ବେଦକୁ ଯଦି ଆମେ କହିବା ସମସ୍ତ ଜ୍ଞାନର ଉତ୍ସ, ସେଇ ବେଦର ଜ୍ଞାନ ଦୁଇଟି ଧାରାରେ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି, ଗୋଟେ ପୁରାଣ ଧାରା ଆଉ ଗୋଟେ ଉପନିଷଦ ଧାରା। ତ ପୁରାଣ ଧାରାର ସର୍ବୋତ୍ତମ ପରିଣାମ ସ୍ୱରୂପ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତମ୍ ମହାପୁରାଣ, ପୁରାଣ ଧାରା। ଆଉ ଉପନିଷଦ ଧାରାରେ ସର୍ବୋତ୍ତମ, ହଁ, ଗୀତ ଉପନିଷଦ, ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତା। କଥା ବୁଝିଗଲା? ଏ ଦୁଇଟାକୁ କୁହାଯାଉଛି କ'ଣ? କୃଷ୍ଣ କଥା। କ'ଣ କୁହାଗଲା? କୃଷ୍ଣ କଥା। ଦୁଇଟାକୁ କୁହାଯାଉଛି।
तो गोटे हूँ कृष्णंकर मुख निश्रित उपदेश ताकू कहा जाउची भगवत गीता। ताले भागवत को कौन कहा जाउची कृष्णंकर लीला संबंधी हाँ भक्त मान द्वारा कीर्तित कथा ताकू कहा जाउची पुराण भागवत महापुराण। कथा बुझीगला। गोटे हूँ भगवान को डायरेक्ट उपदेश ये हूँ गीता और भगवान के लीला संबंध भक्त मान द्वारा कीर्तित है। शुकदेव गोस्वामी आदि व्यासदेव गोस्वामी व्यासदेव आदि जे सब कीर्तित है सुत गोस्वामी के द्वारा जो कीर्तित है श्रीमद भागवत दुईटा ही कृष्ण कथा और ये दुईटा ही ग्रंथ हमारे इस्कन तरफ समग्र दुनिया रे ये प्रचार प्रसार चली। प्रभुपाद जे कि हमारे इस्कन फाउंडर आचार्य এই দুইটি গ্রন্থ অপ্রাকৃত সংস্কৃত ভাষার লেখা তাহাকু সে ওয়ার্ড টু ওয়ার্ড মিনিং দেলে পুনি তাহাকু নেই ট্রান্সলেশন দেলে ট্রান্সলেশন দেওয়ার পরে সে শ্লোকের ভাবটা কোন তারপরে সে পরপটা দেবে। কথা বুঝিপারলে বুঝিপারছেন কথা আরে বলে শুয়ে যাচ্ছেন ଶୋଇବାନି କଥା ଶୁଣିବେ ଧ୍ୟାନ ସାଗର ଶୁଣନ୍ତି ଏଟା ଶୋଇବା ପାଇଁ ନାହିଁ। ତ ଏଠାରେ ଏଇ ଦୁଇଟି ମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବେଦ ଜ୍ଞାନ ଆମେ ଅତି ସହଜରେ ଆୟତ୍ତ କରିପାରିବା। କେଉଁଥିଲାଗି ଏ ବେଦ ପୁରାଣ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଦେଲେ ଆମେ ସମସ୍ତ ମାୟାମୁଗ୍ଧ ଜୀବ ଆମର ପ୍ରକୃତ ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ ଅଛି କି ନାହିଁ ଆମେ ସମସ୍ତ ମୋହଗ୍ରସ୍ତ ଜୀବ ବଦ୍ଧ ଜୀବ। तेणु आमर जीवन उद्देश्य कौन आमर कर्तव्य कौन आम ता जानी पारुना से हिसाब आम धर्म को छाड़ी अधर्म लिप्त हो पुणी मनुष्य देह मनुष्य स्वर को छाड़ीपरी अनादि काल यार कौन इतिहास ना आम केते थर मनुष्य देह को आसी पुणी मनुष्य देह मनुष्य स्वर को चली यार कौन हिसाब ना अच्छी कि ए पर्यंत सुधा आम से जन्ममृत्यु चक्र बुलुचे अनादि काल कथा बुझीपार। तेणु अनादि काल आम भगवान को भूली जाए जन्ममृत्यु चक्र 84 लक्ष प्रकार जीव जन्म भ्रमण कर भ्रमण करते मनुष्य देह आसूचे मनुष्य देह आसी मनुष्य चित्त कर्तव्य कर आम करूना मनुष्य देह द्वारा अन्य किसी करवा आवश्यक नहीं केवल भगवत भक्ति भगवत भक्ति करने मनुष्य मिले ये भगवान मनुष्य देह द्वारा केवल यदि कृष्ण भक्ति करेंगे कृष्ण भक्ति करी तेरे से कृष्ण को पाक को चली जापर उन कौन सी पंथार कई भगवान कृष्ण को पाक को जापर ना। तेणु चैतन्य चरितमृत जहाँ पोस्ट ग्रेजुएट स्टडी कह चैतन्य हारिवाल ए शोवा ना एठार शौच कहीं रे हाँ शुणापी आसी शोच सब शोवा ना शन कथा ये चैतन्य चरितमृत को कह जाऊँ कौन पोस्ट ग्रेजुएट स्टडी यूनिवर्सिटी स्टडी हाँ भागवतम को कह जाऊँ ग्रेजुएट स्टडी माने कॉलेज स्टडी हाँ गीता को कह जाऊँ प्रिलिमिनारी स्टडी अर्थात स्कूल स्टडी। गीता अध्ययन द्वारा आम केवल भगवान को जानीपर भगवान एकमात्र ही आराध्य भगवान निज मुख कहते कौन कहते जे मद भक्त मज्जाजी मंग नमस्कुरु हाँ मन मना भव हाँ चारिटा कथा कह मनरे सब मो कथा चिंता कर मन मना भव किंतु आम मनरे कौन चिंता करुचे भगवान को छाड़ी भगवान हूँ जगन्नाथ हाँ कृष्ण जगन्नाथ आम जगन्नाथ को छाड़ी जगत रे कथा रे मग्न तेणु आम जन्ममृत्यु चक्र पड़ जाम जन्ममृत्यु चक्र पड़ा कारण बुझे लगे क्यों लगी जगन्नाथ को छाड़ी आम जगत रे कथार मातिचु तेणु आम जन्ममृत्यु चक्र पड़ गई। तेणु भगवान कृष्ण
रणभूमि रे अर्जुन को लक्ष्य करी समग्र जगतवासी मान ये महत उपदेश देले। मोस्ट कॉन्फिडेंशियल ट्रुथ ये कौन कहते बर्तमान जगत कथा छाड़ी दियो मु जगन्नाथ मते चिंता कर कथा बुझीपारे। जन्ममृत्यु चक्र उद्धार एकमात्र उपाय होची जो पर्यंत आम मनरे जगन्नाथ कथा चिंता न करिचे से पर्यंत आम जन्ममृत्यु चक्रु उद्धार हो पारिबा नहीं। कौन देवदेवी आराधना करी आम जन्ममृत्यु चक्रु उद्धार हो पारिबा नहीं। किंतु भगवान निज मुखरे कहते कौन देवदेवी नहीं मद भक्त कहार भक्त हाँपाई से निज मुखरे कहते मोर भक्त हो। हाँ कथा बुझीपारे क्या उपासना करने कहते मजाजी मत उपासना क्या प्रणाम करने कहते मांग नमस्कार मत प्रणाम कर। यही चारि प्रकार काम करने आम मनुष्य देह प्राप्त है। क्यों चारि प्रकार काम मनरे भगवान को चिंता करवा भगवान कृष्ण को भक्त हवा आ भगवान को उपासना करवा आ भगवान को नमस्कार करवा प्रणाम करवा। यही चारिटा प्रतिदिन यही चारि प्रकार काम करने आम भगवान की कृपा दुर्लभ मनुष्य देह प्राप्त है।